Very good morning. Today we will discuss about forgetting, and already we have discussed already we have discussed forgetting, characteristics of forgetting. What is forgetting? Already we have discussed. বিস্মৃতি বুলিলে কি বুঝো? বিস্মৃতিৰ বিষয়ে আমি অলৰেডি আলোচনা কৰিছোঁ। So today we will discuss about the causes of forgetting. বিস্মৃতিৰ কাৰক, causes of forgetting, বিস্মৃতিৰ কাৰক কি কি কাৰণত আমাৰ বিস্মৃতি হ'ব পাৰে? What are the reasons, for which reasons forgetting can be occurred? বিস্মৃতি ঘটিব পাৰে। We have lot of reasons. Some physical reasons are there and some mental reasons are there. There are two reasons, physical and mental. In physical reasons, some physical causes are there. আমি কিছুমান শাৰীৰিক কিছুমান কাৰণ থাকিব পাৰে, কিছুমান মানসিক কাৰণ থাকিব পাৰে। শাৰীৰিক কাৰণৰ ভিতৰত প্ৰথমতে আমরা আহিব, ফার্স্ট অফ অল ওল্ড এজ। বৃদ্ধাৱস্থা বা বৃদ্ধাঙ্ক, বৃদ্ধাৱস্থা। As you know, when we remain in adolescence, remain as between 8 to 50, 50 plus 55, our power of memory remains so strong that we can recall anything. After 55 or 60, when we are going to becoming an old man, then our memory decreases day by day. আমাৰ বয়স যেতিয়া আঁতৰ পৰা যেতিয়া 50-55 বছৰলৈকে হয়, তেতিয়া আমাৰ স্মৃতি ক্ষমতা বহুত বেছি থাকে। যেতিয়াই আমাৰ বয়স 60 ওপৰত গুচি যায়, লাহে লাহে আমাৰ বয়সৰ লগে লগে কি হয়, আমাৰ স্মৃতি ক্ষমতাও লাহে লাহে কি হৈ যায়, কমি আহে। এই কমি অহাৰ কাৰণ ওল্ড এজ, এই কমি অহাৰ কাৰণটো হৈছে আমাৰ কি, বিস্মৃতিৰ কাৰণ। বয়স বেছি হলে আমাৰ পাহৰণি বেছি হ'ব। Number 2, brain injury, মস্তিষ্কৰ আঘাত। এইটো আমাৰ শাৰীৰিক কাৰণ, brain injury, মস্তিষ্কৰ আঘাত। It may causes if accident took place. যদি কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা ঘটিছে, এক্সিডেন্ট হৈছে, তেতিয়াহ'লে মস্তিষ্কত আঘাত পাইছে, দেন মস্তিষ্কত আঘাত পালে কি হ'ব, লাহে লাহে স্মৃতি ক্ষমতা লোপ পাব, স্মৃতি ক্ষমতা লাহে লাহে নাইকিয়া হৈ যাব, স্মৃতিৰ পৰিমাণ বেছি হ'ব। ব্ৰেইন ইনজুৰি, মস্তিষ্কৰ আঘাত। দেন টায়াৰ্ডনেছ অৰ ফেটিগনেছ, টায়াৰ্ডনেছ অৰ ফেটিগনেছ और फैटिगनेस, मतलब टायर्डनेस और फैटिगनेस। क्लांति বা ভার। When we work for long time, we become tired. When we work for several days continuously, then we become tired. Then at the time when you feel
টায়ার্ড এন্ড ফ্যাটিগ when used to forget আমাৰ কি হয় পাহৰণি মাত্ৰাটো বাঢ়ি যায় যেতিয়া আমাৰ ক্লান্তি বা অৱসাদ আহি যাব ভাগৰ লাগিব তেতিয়া আমাৰ বিস্মৃতিৰ পৰিমাণটো কি বাঢ়ি যাব it is one of the reasons number 4 intoxicant this is very important intoxicant মাদক দ্রব্য সেবন those people used to take drugs tobaccos gutkha's cigarettes etc নিচা জাতীয় কিছুমান বস্তু যদি হয় ড্ৰাগছত সবতকৈ নিচা these intoxicants these drugs decreases the ability of forgetting decreases the ability of forgetting decreases the ability of memory decreases the ability of forgetting it causes forgetting দ্রব্য সেবন মাদক দ্রব্য সেবন কৰিলে কি হয় আমাৰ বিস্মৃতিৰ পৰিমাণ বাঢ়ি যায় then lack of repetition when we do not repeat a subject or topic we used to forget naturally আমি যেতিয়া কোনো বস্তু শিকো তাক আমি পুনৰাবৃত্তি নকৰিলে সেই বস্তুটো আমি সোনকালে কি হয় আমাৰ পাহৰণি কৰিব এৰাই যায় then learning without interest when we learn something but we don't have interest definitely we will forget learning without interest আগ্ৰহ নোহোৱাকৈ যদি আমি কোনো বস্তু শিকো আগ্ৰহ নাথাকিলে আমি যিকোনো কাম কৰিলে সেই কামৰ প্ৰতি আমাৰ আগ্ৰহ নাথাকে মনোযোগ নাযায় সেই বস্তু আমাৰ মনত বেছি সময় নাথাকে सेल्फ स्टडी यू कैन से फर्स्ट सेल्फ स्टडी हमारा ऐसा होता है कि पहला कुछ दिन हमारा इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं लगता क्यों उसमें इंटरेस्ट है नहीं क्योंकि एक साथ हम 14 घंटा 15 घंटा कभी पढ़ेंगे तो उसमें इंटरेस्ट नहीं होगा अगर इंटरेस्ट आ जाता है तो क्या होगा फॉरगेटिंग कम होगा और मेमोरी ज्यादा होगा देन साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम इज देयर retroactive inhibition proactive and retroactive inhibition आप लोग कभी समझने को मूवी देखा किक में समझने के बीमारी दिखा जाता है वो है retroactive inhibition तो retroactive inhibition क्या है तो retroactive inhibition something that something works backward to block something else that means पुराना कोई चीज नए चीज को सीखने नहीं देते पुराना कोई चीज नए चीज को सीखने नहीं देते जैसे कि दो सब्जेक्ट पढ़ाई करने के बाद दो सब्जेक्ट बिना गैप देके पढ़ाई करने के बाद पहला वाला सब्जेक्ट जो है नया जो पढ़े किया वो पहले वाले सब्जेक्ट को याद करने में प्रॉब्लम करता है और पहला जो पहले पढ़े हैं कुछ नया पढ़ रहे हो तो वो पहले वाले सब्जेक्ट नया सीखने में बाधाएं डालते हैं उसको प्रोएक्टिव इनहिबिशन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं प्रोएक्टिव इनहिबिशन ये जो साइकोलॉजिकल कॉजेस है इनहिबिशन ये दो साइकोलॉजिकल कॉजेस है proactive inhibition and retroactive inhibition আগৰ কোনো শিক্ষাই নতুন কোনো বস্তু শিকিবলৈ যেতিয়া বাধা প্ৰদান কৰে তাক আমি proactive বুলি কওঁ নতুন কোনো বস্তু আগৰ কোনো শিক্ষা মনত পেলাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে তাক আমি retroactive পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ ইয়াক পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ বুলি কোৱা হয় ইয়াক পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ বুলি কোৱা হয় then repression means অবদমন repression means অবদমন অবদমন আমার কেন কি আমি
বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন কথা শিকো। আমাৰ মনত কিছুমান এনেকুৱা আনফুলফিল্ড ডিজায়াৰ থাকে, মানে কিছুমান অনিচ্ছাকৃত কিছুমান আকাংক্ষা থাকে। আজিৰ ল'ৰা ছোৱালী অনিচ্ছাকৃত আকাংক্ষা কি? পাবজি খেলা। যাৰ হাতত স্মাৰ্টফোন নাই তেওঁৰ মনত এটা হয় এটা স্মাৰ্টফোন হ'লে মই পাবজি খেলিব অনাকাংক্ষিত। তাৰপিছত some urges are there, sexual urges, attraction to opposite gender. These are the causes. এইবোৰ কথা যেতিয়া আমি আমাৰ মনত, where we try to forget all this negative, all this unfulfilled desire, try to dominate in our mind, মানে আমি ধাক্কা দি তাক দবাই ৰাখিব বিচাৰো, then it is called डिप्रेशन। That means कोई हमारा ऐसे निगेटिव चीजें होते हैं हमारे अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स निगेटिव होते हैं, इंस्टिंक्ट होते हैं, उसको हमने दबा के रखते हैं, हमने उसको क्या करते हैं? दबा के रखते हैं। वो दबा के जो रखते हैं, ठीक है, वो दबाने से हमारा क्या धीरे धीरे फॉरगेटिंग में चला जाता है, ठीक है। तो ये दबाना, इस दबाने को क्या बोलते हैं? डिप्रेशन। इस दबाने को डिप्रेशन बोलते हैं, और ये फॉरगेट क्या कारण है। देन इमोशनल टर्मोइल। इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल टर्मोइल मीन्स आवेगिक प्रतिबंध। When we become so emotional, we used to forget things. हम इमोशनली अगर बहुत वीक होते हैं तो हम हमारा क्या होते हैं? फॉरगेटिंग होते हैं। हम बहुत रोते हैं, हम बहुत दुखदायक रहते हैं। जब इमोशन ज्यादा होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? ज्यादा भूलते हैं, राइट। देन टर्मिनेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस। टर्मिनेशन ऑफ लर्निंग प्रोसेस, শিক্ষণ মাজতে এৰি দিয়া আধা। Termination of learning process. Termination of learning process. কোনো বিষয় শিকিবলৈ লওঁতে মাজতে বাটতে আঘাতে সেই বস্তুটো এৰি দিয়া। That process forgetting. हम कोई टॉपिक पढ़ाते हैं, उस टॉपिक आधे में छोड़ देते हैं तो क्या होगा? हमारा पूरा टॉपिक ही हम लोग भूल जाएंगे। इसको फॉरगेटिंग का प्रोसेस माना जाता है, राइट। These are the mental causes. Okay? I think अब सब लोग समझ गए होंगे कि हम लोग क्यों बोलते हैं। Some physical causes are there, some mental causes are there. Termination of learning, this is a mental cause. Emotional turmoil, this is mental cause. Depression, mental cause. Proactive inhibition, mental cause. Retroactive inhibition, mental cause. Learning without interest, these are the mental causes. तो फिजिकल कॉजेस क्या है? फिजिकल कॉजेस है ओल्ड एज, वृद्धावस्था, ब्रेन इंजुरी, मस्तिष्क आघात, टायर्डनेस और फैटिगनेस, क्लांति व अवसाद, इंटॉक्सिकेशन, मादक द्रव्य सेवन, देन लैक ऑफ रिपिटेशन, पुनरावृत्तिर अभाव। এইকেইটা আমাৰ হৈছে শাৰীৰিক কাৰণ। আমি বিস্মৃতিৰ শাৰীৰিক কাৰণ আৰু মানসিক কাৰণ অলৰেডি আমি আলোচনা কৰিলোঁ। মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে বুজি পাইছা। If you have any doubt, you can call me, you can text me my phone number. Basically, retroactive inhibition and proactive inhibition এই দুটা পৰীক্ষাত খুব আহে, এই দুটা পৰীক্ষাত খুব আহে। পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ আৰু পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ। নতুন বিষয় যেতিয়া আগৰ বিষয়টো মনত পেলাবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে তাক retroactive inhibition বুলি কোৱা হয়। পশ্চাদমুখী প্ৰতিৰোধ পুৰণা বস্তু या পুৰণা বিষয় যে নতুন কোনো বিষয় শিকিবলৈ বাধা প্ৰদান কৰে তাক আমি পূৰ্বমুখী প্ৰতিৰোধ বুলি কওঁ। So then learning chapter is over. I think you have got मतलब बुझी पाइसा। For today it is bye bye. Thank you very much.